Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirun wal mustami'un sateje jemaah majelis taklim rahimana wa rahimakumullah. Sukan sateje hadirin satejana muka-muka sami-sami kenginga rahmat epon Allah Subhanahu wa taala tersukan kenginga syafaat epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dalam kesempatan saat mangken fatan kaula sareng panjenengan sateja kaparing rahmat dari Allah kaangkuy bisa akin pakin dalam acara majelis taklim seampun rutin sehingga dimah dalam kesempatan perpangkian saat mangken fatan kaula pati membahas dedebun epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se marentaaki atau benar saya jelasaki tentang pentingnya menjaga lisan. Ajaga lisan peten kaula sareng para panjenengan sateja supaya tak abu debu, supaya tak ngacacah dek ka perkara-perkara sih tak ikarida isareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Nanging sebelumnya peten kaula membahas tentang dadabun-dadabun epon Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dan kaula nyampiakia penjelasan dari ayat sifatan kaula maus ki furu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Se arteipun kurang langkung. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Cek ben sarumban dalem maka luar ucak dari lisan nabana. Ma laisa laka bihi ilmun. Se tak kalaben bedena pengetahuan selakar ungku-ungku ikatawe. Artinya dalam kehidupan sehari-hari beten kaula sareng para panjenengan sateja baik acaca dek ka ring tua, acaca dek ka taretan, acaca dek ka level tangke, acaca dek ka rumah barat, rumah timur, rumah deje, rumah laut. Kak dinto tantona yang harus betul-betul kita perhatikan panponapan seeka caca engki dalam hal-hal se ampon ekau ningi. Kajabana dalam bentuk atanya. Mun lakar dalam hal seta ekau ningi engki tantona beda kesempatan kaangkui bertanya. Kak dinto langkong-langkong di dalam memberikan keputusan. Keputusan pun apa? Engki keputusan tentang sikap. Katipun apa boten kaula sareng para panjenengan sateja menyikapi perkara-perkara sebiasa ia tepi dalam kaudian desa are. Tantona dalam berkeputusan boten kaula sareng para panjenengan sateja tantona memerlukan seanyama tabayyun. Memerlukan seanyama mana paretongan. Pon apa? Keputusan boten kaula sareng para panjenengan sateja kak dinto sejalan sesuai sareng syariat seampun etan tuaki sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala atabeuna malah sabalikkeun dadi perkara-perkara se tak iredai sareng ajunan epon Allah bahkan bisa-bisa ada tengah kapuntuan epon Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Karena pun apa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena sangkuna as-sam'u as-sam'u kak dinto pendengaran wal basar juga penglihatan janggolang-janggolanga kuping mata
Wal fuadah cukan ate. Ate nafatan kaula sareng para pancenan sateja. Cukan dalam hal seta telok kak dinto. Mata, kopeng, ate cukan sateja na kak dinto. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Satejana bekal beda pertanggungjawaban atas penggunaannya. Mata pangabes perkara-perkara sita ikaridai sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala beda pertanggungjawaban se bekal ete beeki. Saka dinto cuken kuping ngidingaki perkara-perkara sita ikaridai sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto cuken beda pertanggungjawaban dek ka ajunan epon Allah. Lisan jolo acaca dek ka perkara-perkara se tak ikaridai sareng ajunan Allah. Acaca tentang kemaksiatan, acaca tentang ponapa, pokoknya hal-hal se tak ikaridai sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kak dinto juga pada pertanggungjawabanna. Langkong-langkong dalam ate. Ate kak dinto sebagai supir anggota badan. Karena kak dinto kopeng mun tak esoro mun ate tak kira ngiding lagi. Mata mun tak esoro mun ate juga tak kira ngabes. Saka dinto juga colok mun tak esoro dari ate tak bakal aja-aja. Anggota badan kak dinto juga cek sakingnya aku mandona ate. Tanang tak kira aku li mun tak saking esoro mun ate. Dan kalau sarang para pancenan sateja mungkin tak apang rasa cek kak dinto satejana soroan na ate. Ngangka kodunga cangker. Ate kak dinto senyoro esoro angka patepak kak colo ate. Pola na pun apa? Mun orang taan di ate deng sakadang nginoma. Sesa kutuna itu tak aga colok nah. Bisa-bisa. Itu tak kah selain na colok. Kak dinto manabi berfungsi kalaban normal. Lain manabi ampon tak berfungsi kalaban normal. Misalnya beda panyongkan. Beda pon apa. Sanajan ate na nyoro. Tot tak ka colok minuman na. Bisa-bisa kak dinto. Sakelan sebelum ada bak ka colok ampun itu tak. Jadi penapanya mana ate kak dinto sanajan bisa merintah tak bisa menentukan kekuatan dari separentah. Ate bisa nyorotanang ka angkui ngangka tapi ponapa tanang kak dinto andik kakelaran dek ka bareng sekutu yang kak dinto ate jo masih tak bisa. Yang kisah tejana tetap atas kobesa epon Allah Subhanahu wa taala. Jadi satejana kak dinto kana anhu mas'ula bekal pentah pertanggungjawaban epon paki bila dapat dak ka hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki dalam hadis epon seiriwayat sareng sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah kak dintoh dan kaula mungkin lako acarita maloloh tentang Abu Hurairah kak dintoh. Ampun tak ebangki sapon apa beles sapon apa lekor kali acarita aki tentang Abu Hurairah kak dintoh asmana tibi Abdurrahman bin Sakhr. Bila kak dintoh eja juluki Abu Hurairah korvina koceng kene. Karena apa? Karena aropa aki sahabat se paling sekut ngereng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah acelena ada kak dimah, alumam pa ada kak dimah, mios ada kak dimah. Si paling sekut norok engki sahabat Abu Hurairah kak dinto. Sangkana pas ece juluki korvina goceng kene. Engki karena Rasulullah si ace juluki engki eka senenge sareng Abu Hurairah. Mun kanca pada kancana ace juluki engki mek tak kira lasun eka senenge. Ketika dinto. Dawuhna Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah kak dinto. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa-siapa orang seiman dak ka ajunan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir ben iman kia dak ka hari akhirat. Iman je Allah Subhanahu wa taala arupa aki pangeran se abadi alam tur ese-esena pangeran se abadi manusia pangeran se abadi rizki pangeran se abadi nasib bebeten kaula sareng para panjenengan saja tur katantuan sinantuaki dek ka makhluk-makhluk si bede nengi alam kak dintoh beni perak nengi dunya malolo makhluk si bede nengi atas langit para malaikat jin
setan, iki langkung-langkung juga manusia. Kak dinto sadayana ampun lakar etan tuwagi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia kak dinto sakuduna kudu apa ngerasa? Cek diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna. Manusia kak dinto ibadi sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala fi ahsani takwim. Ibadi kalaban bentuk si paling sempurna. Sehingga mun iding bandinga iki bakun agen dengan manusia. Salebur-lebur kucing. Penting ban manusia bakun leburan manusia. Salebur-lebur motak mi bade sing ngubu motak pentinga. Cuma genteng kok ban motak ya. Iki bakun apa ngerasa agen dengan TV. Saking kak dento. Pas bisa-bisa kemungkinan acubaan manusia tentang binatang bila abali deka masalah esena ate. Motak tak andik dosa, goceng tak andik dosa, patek tak andik dosa. Sementara baabaan badan kau sareng para panjenengan saja tak buambu siang malam lako ngalakoni dosa deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Paling palangnya pas tak apa ngerasa. Ya lalakon seelakoni ada dia dosa deka ajunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa orang seiman dak keajunan Allah dan iman dak ke hari akhir falyakul khairan. Si pertama epakon falyakul khairan. Mun acacaah epakon acaca si bagus. Abu dabu si bagus. Katipun apa dabu-dabu si bagus? Engki dabu-dabu si tak masake dak ke orang lain. Dabu-dabu si mengandung mau'idhah. Paling sakunikna dabu-dabu si bermanfaat. Kak dinto si termasuk kata-kata si bagus. Pun apa dosa? Mun pas ada budabu perkara-perkara saya tak manfaat. Punten masalah dosana tak dosa. Acaca saya tak manfaat. Engki punten tak dosa. Sepenting cek acaca tentang kamaksiatan. Cek acaca tentang coba naureng. Cek acaca tentang pun apa-apa lepas acaca se aise fitnah. Tor sama cemah. Sepenting cek sagak dinto. Mun guna perkara acaca bareng saya tak ada gunana. Kak dinto pun tak ada dia gitu. Saking cuma tidak tergolong sebagai paling baiknya manusia. Rasulullah ada dalam hadis lain min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah setong tanda-tandana paling bagus sa Islam ma setong orang, setong kabulana Allah Subhanahu wa taala nalikana tarkuhu ma la ya'nihi. Nalikana atinggal lagi perkara-perkara se tidak gunana, se tidak manfaat. Jadi itu. Yang pertama, falyakul khairan. Becek tuli ala kuah. Becek tuli ajaja akalaban caca si bagus. Auliyasmut atau benar mun tak bisa ajaja si bagus, tak bisa ajaja si manfaat, tak bisa ajaja si mas seneng dak orang lain. Auliyasmut lebih bagus nengeneng. Sehingga pas banyak ampona orang sakancaan along polong selain torcatoran agog-agog kena gelak-gelakan bada setong kanjana guna nengguk maguk. Jadi ketika dinto, engci deng sakadeng nengen-nenga engci macam dua. Engci bisa saking ampun tak nemu sik caca bisa bae saking lakar aja ge. Ongku aja ge dek kali sana sop aja tak sampai acaca perkara-perkara sih tak ada gunana pun apa boleh pas acaca tentang kemaksiatan. Jadi ketika dinto, mun tak bisa acaca kalaban caca si bagus si aguna aulias mod benar Rasulullah lebih bagus dengan ya dinto jelas lagi sering muratib penyusun kitab kak dinto yang bagi Allah yatakallama illa idza kana al-kalamu khairan. Sakotuna beten kaula sareng para panjenengan sateja. Kak dinto punten beni toro anna hadis ya, tapi penjelasan ulama saya menyusun kitab hadis kak dinto. Sakotuna maka luar caca idza kana al-kalamu khairan. Nalekana caca se maksud caca se bakal luar kak dinto agen duk kebagusan, afekta manfaat, afekta kasenengan dak ka orang lain. Tantona kasenengan se ikarido isareng ajunan na Allah Subhanahu wa taala. Kulana pun apa? Mun kunda aja masalah kasenengan. Banyak paneka orang-orang se every ika maksiatan malah seneng. Kenapa? Di antara nase termasuk
Saya termasuk caca-caca si fokus. Wa huwallazi zaharat maslahatuhu. Yang kika dinto. Iantarana caca-caca si padeng kabagusanna, padeng manfaat, padeng gunana. Artinya perak beni caca malolo, beni perak laju sal ngacopo ke. Jadi si penting ika caca kak dinto bade gunana. Wa mata syukka fi dhuhuril maslahati fala yatakallam. Ben, nalikana diragukan, cacana kak dinto diragukan, mang cek rakira caca kak dinto tak bisa afekta manfaat, tak bisa afekta maslahat, fala yutakallam, maka sakoduna cek kacaca. Sanajan aca-caca kak dinto tak dadi dosana. Tak dadi dosana sanajan aca-caca seta aguna. Si penting beni aca-caca tentang kemaksiatan, pon apa boleh, waibah langkung-langkung pas tepak ngacaca fitnah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hadis saterusipun seiriwayat dagi sareng sahabat Abu Musa al-Asy'ari gak dinto. Beliau ada buaki, beliau matur dak ka Rasulullah. Ya Rasulullah, ayyul muslimina afdal. Ya Rasul, orang Islam katipun apa sih paling utama ya Rasul? Gak dinto tanyana sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Maka Rasulullah pas ajawab, qala man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam se paling utama ia area orang Islam se selamat dari sebab lisanna dan dari sebab tanangna. Artinya dari sebab ucapannya cak ucakna torjukan dari tengka kulina tanangna kak dinto juga penapanya mana? Ada dia sebab selamat kak dinto orang Islam se paling utama. Ketika tipun apa? Sopaja selamat engki salah setong carana tetap menjaga terhadap lisan kak dinto sopaja cek sampai maka luar jaja sih ada dia ki orang lain sakit ate ada dia ki kamaksiatan baik kamaksiatan dek ka aba langkung kamaksiatan dek ka orang lain karena apa manabi cuma kamaksiatan dek ka aba mungkin pangarona mungkin tusana mungkin palanga cuma teva dek aba tibi manabi pas kamaksiatan dek kak dinto ika caca ke orang lain selain kak dinto pas marcajai dek ka kamaksiatan kak dinto dek ka waiba kak dinto dek ka fitnah kak dinto malah kak dinto beni perak peleina beni perak pepejana etarima tibi malah ada dia ki pelei ada dia ki pepeja ada dia ki mudarat dak ka orang lain ketiga dinto men lisanihi wa yadihi ban dari kulina tanangna katipun apa tanang akuli kak dinto iki sadejana kak dinto juga kudu tong paretong kodu tong paretong cek sampai kulina tanang kak dinto artinya kak dinto mungkin cara paretongan nah tanang kak dinto merupakan perwakilan dari badan kulin nengah badan kak dinto cek sampai aguli-guli dek ka perkara sih tak ikarido isarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala aguli dek ka maksiat aguli dek ka memperturutkan hawa nafsu aguli dalam kabadaan ngenyek dek ka orang lain menghina dek ka orang lain kak dinto juga perkara sih tak ridha isarang ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Saterusipun dari riwayat sahabat Sahal bin Sa'ad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki man yatmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah. Siapa orang se ajaga dek ka apa-apa si beda nengi jenggu nah artinya ajaga dek ka lisan na kak dinto. Niki karena rata-rata orang Arab kak dinto rata-rata ajenggu. Siapa orang se ajaga dek ka se beda nengi jenggu na jadi ay. Wa ma baina rijlaihi ben ajaga dek ka se beda di antara dua soko. Engki pun apa sih beda nengi cangkana soko manega ampun pun saya dalem panega tak usah sebutnya mana.
nangkep cek saking aja gede ka esena sarunga cek saking apa nala sini. Maka atmanu lahul jannah. Maka singko aja ge eki suwargana dek ka orang jadinya. Jadi bisa aja ge lisan, bisa aja ge kamaluan. Lisan kak dinto cek sampai aja se tak ikari di Allah. Kamaluan cuken kak dinto jaga cek sampai guna akidah ka perkara-perkara se tak ikari doi sareng ajunan Allah. Maka Rasulullah si bakal menjamin, si bakal aja ge eki suwargana badan kaula sareng para panjenengan sadeja. Saterusipun dari riwayat Abu Hurairah oleh Kak Dintoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada buaki. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha. Sangkuna nalikana beda setong orang se edelem acaca ma yatabayyanu pas tak etong paretong tak etabayun gelu cacana tak etabayun naki tak etong paretong gelu cacana ya zillu biha ilan nar maka bekal pada belecar orang seka sebut orang seka sebut kan itu selebur aja caben sarum bentak etong paretong jajana maka bekal pada belecar ilan nari dak ka neraka pada belecar dak ka neraka ta belecar dak dento aba ada mimma bainal masyriqi wal maghrib tabelecarna mun tabelecarna orang nang dunya mungkin cuma tajalilit sakuni tubukan ka baba ampun lastare. Tabalecar orang bila tabalecar nang akhirat, kak dinto tabalecar jauh. Ajauhan ban ma bainal masyriqi wal maghrib. Lebih jauh tabalecar kaya tembang tabalecar dari ponca barat sampai dekat ponca timur. Ponca timur alam. Ketika dinto. Dari saking panapanya mana dari saking sakit nah dari saking pedina siksaan si Arafah tabalecar kak dinto. Jadi sakit naga dinto melebihi sakit na geger dari ponca barat sampai deka ponca timur. Ayuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Dalam setong debu kak dinto debu na Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau kak dinto ada buaki. Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah. Taungkuna Pak se paling kakabatere sengko dari umat satiyariyah dari umat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engki gak dento al munafiqul alim orang munafik se alim orang munafik se pinter. Berarti kenapa beda orang munafik se pinter engki beda bahkan ambona pinteran itu pengse orang se bener orang-orang nengi atas-atas saya melakukan tindakan-tindakan penyelewengan terhadap hak rakyat. Wah, dia orang pintar, orang alim. Orang-orang yang korupsi, orang-orang yang melakukan nepotisme dan semacamnya. Kak bisa orang pintar. Yang pintar lah. Kuna sakonek ngalak pulpen nambahin nol. Si asalan nol lah 66 tambahi tatelok lagi. Sakonek kuna lalakonna. Ini cicaknya mana orang pintar. Langsung cedulan, langsung telo disa rogi. Kuna tambahin nol tatelok. Ketika dinto. Saya paling ika kabatere Sayyidina Umar yang kika dinto. Nalikana bada orang munafik si alim. Kak dinto dalam ilmu-ilmu katunyaan. Langkung-langkung juga dalam urusan keagamaan. Aduh, kenapa beda orang-orang si ahli agama pas munafik. Yang kipat kun beda. Saya gocak mula masuk. Alim, cok tanya aki mun kitab bengajat tol. Kitab gundul, benih perak gundul tak ada harkat, kitab saya tak ada titik-titik nabi saya baca. Bisa baca dari ada sampai ke budi, dari budi sampai ke ada. Bisa. Karena ampun lakar alim. Saking. Kealiman nak dinto. Guna aki. Mana mana. Dek ka perkara sih. Tak ikari da'i. Ajual hukum. Pada orang ngatanya katipuna apa kiai hukum maka tidak dinto. Oh pencara jada haram. Katipuna apa mun pas kak dinto.
50 juta kak dinto kayak tore pahala lagi. Oh iya tina halal lah mencari jeria. Jual pasan hukum kak dinto. Katipun apa menita berpasakone iba 30 juta. Iya tina halal lah tak berapa saking pokok cek sak kaureng. Jadi hukum halal lah si penting pokok cek sak kasak. Tak menegakkan deka hukum yang sebenarnya. Para sahabat selain kak dinto atanya cukan deka Sayyidina Umar. Qalu wa kaifa yakunul munafiqu aliman? Bah, katipun apa Sayyidina Umar? Mak beda orang munafik si alim. Iya beda. Kenapa contohnya? Maka Sayyidina Umar pas jawab, alimul lisan wa jahilul qalbi wal amali. Ya ria orang si pinter lisanna karena lakar tantona lakar mungkin pernah mondok, pernah nyantre, pernah kuliah, pernah menempuh pendidikan dari S1, S2, S3, S4, S5 dan semacamnya. Sampai di Burina S napangku Ustaz Romli? S Dungdung. Jadi kepandaiannya, kecerdasannya luar biasa. Kealimannya juga luar biasa. Tapi wajahilul qalbi. Tapi atena petang, atena fudu. Tak bisa narema kak di masih hak dan kak di masih batil. Kak di masih ikaridoi sarang ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala kak se eka pentui sarang ajunan Allah. Kak dinto sanajan atena uning tapi top ampun. Bila ampun top engki jelas keilmuannya kak dinto cuma bekal jadi ladang bisnis. Ladang bisnis, penjualan hukum, penjualan halal haram. Terutama dalam masalah-masalah produksi. Dan kadang banyak kak dinto di antara produksi-produksi untuk mendapatkan sertifikat halal. Gimana bila kar leres-leres disesuaikan penelitiannya. Oh kak dinto lakar diteliti penggunaannya dibuat dari panika dan semacamnya. Cara pengolahannya juga katipun apa? Oh halal. Pon. Jika susah, mek pas beda oknum-oknum yang menjual label halal ketika dinto. Nah, karena si hanya ma oknum kak dinto dari segala bidang ampo beda oknum mah. Pejabat beda oknum mah, kepolisian beda oknum mah. Aparat beda oknum mah juga. Bahkan ustadz, bahkan kiai beda oknum mah. Karena tak kabet apa namanya? Tak sakoni boten kaula sareng para panjenengan sateja mereng-mereng nengi berita pada si kocak kiai cabul. Punten benih kiai cabul sedak pandek punten kiai cabul. Kiai saya aku nak aki santrena ka angkui melampiaskan hawa nafsuna. Jadi bada ketika dinto. Sana jan orang nga alem, ingke caknya mana ampun ni kocak kiai tantona alem. Saking kealeman naga dinto saya kocak wajahilul qalbi wal amal. Fudu atena ben fudu amal lah. Sego cak fudu ate fudu amal yang cika dinto seelakone seepekere tidak disesuaikan kalaban ilmu-ilmu seampuni kau ningi tidak disesuaikan kalaban syariat Islam saingkeun pas aceuleun sakar petiwi. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Boleh dalam masalah orang se alem, orang se andi ilmu. Kak dinto beda cobana juga. Beda cocofana. Kenapa cofana kak dinto? Kak dinto ada buah sareng Imam Abu Yazid Al-Hubaib. Beliau kak dinto ada buah ki. Saya kak dinto keterangannya beda nengi kitab Ihya Ulumiddin juz halaman 100 sakami. Beliau kak dinto ada buah ki min fitnatil alimi. Termasuk sebagian dari cocoban na orang alim ayyakunal kalamu ahabba ilaihi. Nalekana lebih senang acacah, lebih senang menjelaskan, lebih senang nerangaki minal istimai katembang ngidingaki dadabun. Etembang ngidingaki caca. Lebih senang acaca etembang ngidingaki baburukan cak saking ketika itu. Kak dinto dadi cocoban ampun dak orang alim. Nalekana orang cuma ngandalaki pengetahuan natibi keangkui aca-aca keangkui nerangaki paneka dan semacamnya tapi tidak disertai kalaban ngaji tidak disertai kalaban nyari ilmu deka orang-orang se lakar betul-betul kita anggap sebagai orang yang lebih alim daripada kita
Kak Din toh termasuk cocoban dak kah orang-orang seandi ilmu. Muka-muka abatan kau sarang para panjenengan saja salamet dari cemah-cemah cocoban kasih Kak Din toh termasuk muka-muka salamet dari cemah-cemah bedena orang-orang alim munafik. Saekeunah boten kaula sareng para panjenengan sateja dadi orang seiba salamet sareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Salamet ning itunya, salamet ning alam kubur, langkung-langkung salamet bagi ning alam akhirat. Ayyuhal hadirun wal mustami'un rahimana wa rahimakumullah. Mungkin cukup sakonik bisa usbah matur. Malar muga sisakonik Kak Dintoh bisa tetia kamanfaatan siraja. Muga boten kaula torjukan para panjenengan sateja. Sateja seleres Kak Dinto murni dari ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Ben sateja sekaliroh Kak Dinto murni dari kabuduan epon boten kaula tibi. Muga-muga esa pora asareng ajunan epon Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih nanya maaf. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba wa qalban taqiyya wa waladan salihah. Allahumma tawwil umrana wa sahhih ajsadana wa thabbitna bittaqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma tsabbit qulubana bil iman. Allahumma tsabbit qulubana bil iman. Allahumma tsabbit qulubana bil iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min warathati jannatin na'im. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.